أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد mes chers frères et sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, mashallah, nous allons faire un rappel sur la bonté envers les parents en 4 langues, mashallah, c'est-à-dire en français, en pulaar, en sousou et en malinké. Mes chers frères et sœurs, d'abord nous allons entamer par ce hadith prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ceci: que celui-là qui n'est pas reconnaissant envers les êtres humains, tu n'es pas aussi reconnaissant envers Allah. C'est-à-dire celui-là qui n'est pas reconnaissant envers quelqu'un qui t'a fait un bien, tu n'es pas aussi reconnaissant envers Allah qui a mis cette personne à ta disposition. Mon cher frère, ma chère sœur, chaque que ton père et ta mère en ont beaucoup subi pour toi. Chaque que ta mère, tu as fait 9 mois dans le ventre de ta mère et puis ta mère t'a allaité pendant 2 ans. Et chasse aussi, pendant ce temps, ton père partait se réduire quelque part pour juste avoir quoi vous nourrir, quoi payer vos frais de location. Maintenant, comme toi, te voilà grave, te voilà capable de te nourrir, au lieu de chérir tes parents, tu les vois comme un fardeau. Alors écoute ce que ton Seigneur te dit dans le Saint-Coran. Ton Seigneur te dit ceci: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. Voici ce que ton Seigneur t'a recommandé. Ton Seigneur t'a recommandé de ne point adorer autre divinité que lui, Allah. Que lorsqu'il viendrait à ton père et ta mère la vieillesse, ou viendrait à un d'entre eux la vieillesse auprès de toi, quel qu'en soit leur empêchement, ne leur dis pas ouf. Ne crie pas sur eux. Et dites-leur des bonnes paroles. Et sois gentil envers ton père et ta mère. Et dis ceci: et dis, mon Seigneur, aie pitié de mon père et de ma mère, comme ils ont eu pitié de moi lorsque j'étais tout petit. Amir na kam mo ada ma di xawal fayn ko la be mo la fa xawal fayn ko lu ma be ibu ada ma di na kam wal fayn xabe be xi mu na ko lu na be ala na kam fan na fi sa buira e mu na ko lu mana fan be mo wana se fala fi itanga kiri a ko lu ingani babe bar to rek be be gani rafira it inga te gerne ma ki ke sulmanani na dangi ram bi nyefra na re rami ira kan de masiger ba ma inga sa ifrin nan fare ira restaurer sa modene re rinye mi inga sa ma san frin nan fare rinye fi ina fure sa ma san frin nan fare dandan ina ri esa ma fare ne bamba na warati fam bu malir ne ba fansiga ma sa yete ma gurma mirinde be atima kombira mirinde be al ko ara fende su tawo tambal manana ara se su tawo makir manana ara se su tawo ara sir sa yati fi manana ba to tambar no fire yete be beni ribar mir fri ya ibar ne tungu e ma yaron kotera awatul mati mari ri wa khira ba ra khwana kui itul mati mari wa khira ba ra khwana kui mari ne rebe wa qada rabbuka imari bari ya mu alla ta'budu illa iyyahu enak segot bat ba fa tan Allah wa bil walidaini ihsana ingani ba fa era fanne fanna imma yablughanna indaka al kibara ahduma wa kilahuma fala taqul lahumā uffin qatagai ba fa inga ma mutagai ba fa ba ba mutagai ba fa ingani ba ma itan fema ni khatori na ne ra fa lebe o wala tanharhuma inma songwe ma وقل لهما قولا كريما وينبينا فنيبين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إما غيبلي مغربي هن انتيارا وقل أما سي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا إما رجي هن نغانم بارا ألو هن نكينا يوريرا musibe jubbe hare allo al mengal hande ko yowiti ko bangi mojjagol e gibimbe membe yani yumma men e bemme amusido gentido la andi yumma ma be ma nabi son jabu fima ko ne fuddo ko hadith ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko makane wonande mo malla shukru nas la shukrullah mo andana li dimmo mudum mojjer ko wadan mo ko wannan ta Allah kan mojjer ko Allah wadan mo ko yani dimmo ma sa andana mo mojjer ko wadan mako Allah wadon don kadi disposition ma wannan dem mojjer nan ta Allah kanyun kan hare kum fala ma yotta musido gentido lan andu yumma ma be ma nabi son jabu fima yumma ma so ne ma lebbi gene bawo dun kadi muini ma dubi didi andu non kadi fe dum on say don tay on tuma hugo mango ka hor ko de mabbe watta restaurant ma ka hor ko de mabbe wallinta mabbe okor ma muina sa nawni ka hor ko de mabbe wallinta ma sa ngunyi ka hor ka bawo makko watta ma be bambama e jonu ba nga gani goddum horma tay on tuma on say don kay babe maka no yaada jabbo jolta yo ley himbe jabba hersne no go fiyo hebu goddum ko nyamminaw hebu goddum ko holtiniraw
an hande ba gayna ni horma do ya bannu to ben non mo ida mabbe ha wadi ben non dongala jenta ko jomma yotma ka qur'an jomma dala ni ma wonande ma wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah jomma yamirima wata ha rew goddu ngok sina kanko alla wa bil walidayni ihsana yumma ma ben ma kadi diggoda ay mabbe mo joda ay mabbe imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahumā uffin si nayengo ari eyum mama e ben mama yum ari nango ari gibi ma bendi takumada wata sonja mabbe fu wada hawiya be wala tanharuma wata sonko hor mabbe wala tanharuma wata sonko hor mabbe wa qul lahum qawlan karima yutbe kongudi teddudi waqfid lahum janaha zulli min arrahma joltana be babbe joltana be balbe mo yoda e mabbe وقل ويا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا جوميان يرمي يومان ابنان وانا بيرمي نيرنو لا نون فين مون نو بين مبادما انا بي ولدا adike ka nyawulu balla yani ka nyuma yake isorombali itul malo imari kuma kana ya la qur'ana kono anya damina folo ankila mama sallallahu alaihi wasallam na hadis doma akwanyi kuma la yashkuru nasa la yashkuru allah ko mu'mimma amonyo la baranyuma lo ya tina ala fana la baranyuma lo la e imonyo minka baranyuma ke ni mo lo e ala minka oke ila disposition di pour ka e baranyuma oke itina lo na ala fana e donc mba de ma allo kuina ni fa albertore a seba madu la koro ina tegeni ina bri kono madu la karo konondo ka ban fana sanfla ila mina ba kesi mina trela la sanfla le kan iba jankoro a trela la sanfla le kan iba sunu a trela la kolero ka sor fana fa très solidali ka waka yema gimoye ka somma le ama dolier pour qu'il y ait fin de soirée al balula muna ay fin de soirée ay al basila muna ay fin de soirée Allah ko sonko dila muna tente ba ile bar se kuro yere jani hinna wala ibra wuta ka oke dunindi awatul mal mari kuma kay ala qur'an ko le mari ko e wa qada rabbuka imari brakitima ko Allah ta'budu illa iyyahu ki kala fin ber batini ala te wa bil walidayni ihsana isombal fana kan nyawula kan nyuma ke sombali إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف كوني كوريا برنا إفاما كوريا برنا إنما كوريا برنا إنما إفاما إلى بلو كي كان أفولي ولا توريا سنس في كان كي أفولي ولا تنهرهما إكذا جمال ما فنا وقل لهما قولا كريما كما ينما لفواي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كي كبا مجالي كبوهن انتيالا وقل كافو ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اماري هنا ولو بلا io al hinna yami man yerni. Mon cher frère, ma soeur, écoute encore ce que ton Seigneur te dit dans le Saint-Coran. Wa wasayna al-insan bi walidayhi, nous avons recommandé à l'homme la bonté envers son père et sa mère. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin, sa mère lui a supporté peine sur peine, wa fisaluhu fi amaini, puis il l'a allaité pendant 2 ans. Anishkourli, sois reconnaissant envers moi, Allah, ton créateur, wali walidayka, ainsi envers ton père et ta mère qui en ont beaucoup fait pour toi. Il a yal masir. Et sache que vers moi, Allah, le retour est. Ngar kiringi, itu mati margi manwen, pour rebara wanki. Imargi ne rebe, wa wasana l'insan bi walde mubar mu nyungu adama dima, fanfira barmir firina. Hamalatuhu muwahnan ala wahnin. Inga bartegema, atore sa atore fari. وفيسالو في عامين عمان في رمين يافري أنشكر لي نتان على تانتو والوالدي كان كوني من غيبر ميري فريم فان تانتو نري تورو غيرافيرا نتان على تانتو نريدا يغيبر ميري فريم فان تانتو نري تورو غيرافيرا إلا يالمسير أقولون بلندين نتان على نغوي رغو musi jento ko joma yotman kali kade ka qur'ana makko joma dalani ma wasana al insan bi walidayhi me wasi ke ne anke mo jagol yima makko be makko hamalatu umu ane ala wahni wo nena mako soyike mako nabi sonja ho sonja anishkurli wa fi salu fi amani tikade umini mo dubi didi anishkurli jarna min alla takudo man wal walidayka jarna yetta yumma ma ebemma nabbe ben sonja bu fima fi ayi horma hande no fe ndor da doni ma itul mbade ma itul malo imari kuma kan ne fana la qur'ana kona imari ko e ko wasanal insan bi walidayhi ambranyu ngo adama dema kanya wulballa yani kanyuma yake iso mbali hamalatu ummuhu wahnan ala wahni kuina bri kono madun toriaka
officially fi amain kaban kila min sanfla anis kurlin le ala tando wali walidayka ki sohombal fana tando le ala min ki dan tando i sohombal min fana ka tore asiama mado ila koro o fana tando ila yal masir alors ko seli le ala les bras. Mon cher frère, ma soeur, écoute un peu l'histoire qui s'est passée entre le prophète Ibrahim et son père, alayhi salam. Lorsqu'il a exhorté son père à adorer un Dieu unique, son père lui a dit ceci: Ibrahim, oh Ibrahim, c'est à toi de régner mes idoles. Là, il l'entend, si tu ne sais pas, largement naka, je vais te lapider à la mort. Wahjourni Aliyan, et puis Waliyan, et puis éloigne-moi pour tout bon. Quand son père lui a dit ça, il a dit ceci à son père: ça astaghfirullah Rabbi, j'implore mon Seigneur de t'accorder son pardon. Itulmati, Feranaran Dangiri, Anabi Ibrahim non Ababatagi, Temuna Anabi Ibrahim Barafala Baba, ala Kirim Batu, Arabakuye Batufi, Ababanabe, Araribo Antan Alihati Ya Ibrahim, Pe Ibrahim est un écobiso finta Makuera, Lailam Tantahirima, largement Naka, ni Mogonoman Konsaya Magonera, Wahjourni Ali Malian, d'ailleurs Imakuya Napoma. Nadangiran bi Ibrahim tangina fala ba banar sa astaghfirullah ka rabbi nan margi makandi manaka ya fema mushi da genta do ko feki ko hakuna annabi Ibrahim ay babe mun tuma da annabi Ibrahim ya mirno babe mako rewa Allah goto babe mako ko ndo yi no araribu anta ana alati ya Ibrahim ka woni onya de rewite di anne sana mu jani la lam tanta isa ka largement na kam fitate ko pital mayde d'ailleurs ben mako ni fa journée qaliyan wa journée maliyan woto lampoma kon nu kanko jabno be mako sa astaghfirullah ka rabbi mis nan te jomi ayo ya foma mbade may tol malo feminta min Ibrahim anabi Ibrahim ani alayhi salatu wa salam ana Fatima tuma min anabi Ibrahim ka fa faye kwa ye fra jol batula ka ala kelen batu afa ka faye araqibu antana alati ya Ibrahim et Ibrahim il est le qui kodona na jolla la ilam tantahi ni ma fra Ibrahima la akshuman naka ndi ma bosa haya ma bolila wa fa journée malian d'ailleurs akwa yi imatamanna poma anabi Ibrahima mungkin à la réponse dit ako sa astaghfirullah ka rabbi kondi mari matra e jafema wakakale ka irana kui wolbal bakke nyasima ile kakale ka nyuma wala yani kakale ka nyawula iyo holen wonu gibindo ma on wayr wanko do da ko mo yagole makko na xama se wombe e barmiri lukyo ki talamana ifan ira. Mes chers frères et sœurs, un jour quelqu'un demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: je vais aller au djihad. Le prophète lui dit: ton père et ta mère vivent? Il dit oui. Le prophète lui dit: alors retourne-toi auprès de ton père et ta mère, le djihad qui était allé fournir, l'effort qui était allé fournir au djihad va fournir ça auprès de ton père et ta mère. Et un jour encore, quelqu'un encore demanda au prophète, il dit: j'ai fait le tour de la Kaaba. Ma mère est sur mon dos. Est-ce rembourser ma mère? Le prophète lui dit qu'une seule contraction que ta mère avait fait, que tu n'as pas remboursé. Ta mère fait combien de contractions pendant 9 mois? Lors de Mirin de Narabe sallallahu alayhi wa sallam, on a renoué à faire jihad. Khairana rabe ingani baba na na reyo. Khairana rabe mba isa sembe na na jihad. Bile ingani ba setma. Irana sembe raminmen. Kirena nak. Afriandi Mirin de Vanara rabe. On a ramba ngaba mbamba kabara bili. Ana ramba nga sarifi khairana rabe inga kutu inkere na kanna bate umna re inna afriku imuna kutu sarifi pe inga kutu yira bam kike sulmana ni bumma na masenga na mba wonga fa womba mirira wonga faira amoli biri nyando go goddo go lan nela Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni mu fal joko de nela be yaade jihad nela ma kanimo yuma may be man wuro yi nela ma kanimo yilto dole ko waɗeta kon ka jihad ya waɗe ak non ta ko yumma ma e bemma nyande go goɗɗo go kadi wi nela ɗo wo mi bambi yumma mi tarike kaaba on mi waɗi tawaf mi tarike kaaba mi bambi yumma wo mi yoɓiɓe nela ɗo ma kanim wonandema wo ottande wote ko yumma ma wanno fen ɓe soynoma yoɓal yumma ma ko ottande guel watta e nder lebbi jeenayi ɗum ko holli en ko moƴƴagol e jibinɓe en ɓen londo modo ka fo an kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ya fe ka wa jihadi an kila kwa ye ko ina nifa yi ako akwa ye ko se ina nifa bra ka wa ya fe ka wa ya fe ka wa min ke jihadi la wa wo ke ina nifa bra londo fa modo fa ka fo an kila ye ko mbran na bamba mbra ka bala mini na encore ko est ce que mbran na sa esara ankila kwaye ko ina ka kudunin kele minke itara ko no to mamina ku ma osara yani kudunin kele pena e kudunin geli kela kar ko ndo kono
wo kakale ka yiranye an kakale ka nya wulu balla mais ka nya wulu balla ka nya la fana ka banque ka nya la ka nyuma yake woli. Mes chers frères et sœurs, c'est juste un rappel. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Un jour, nous ferons un rappel complet là-dessus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.